Arado kiledo miniba kuna foni ndenya bo. O wati manaseya, pamaranga denga wati manase kiledu tandiri. Ni wati manaseya, danza koroni wati manase kiledu tandiri. O wati manaseya, pokaraba wati manase kiledu tandiri. Ni wati manaseya, parikolonya na wati manase kiledu tandiri. Wa kiledu miniba ya, ko wade la mereki miniba kuna foni ndenya bo. Kiledo miniba. Arado kiledo miniba kuna foni ndenya bo. Alhamdulillah rabbil alamin ko ni telephone ko njali menesa mana kuma mbranga e jolanto ngofe nanga ko flefolo na surati banenga ko logo foi ten na so ngone alinte seka nu fi enferma ayen suila de ba foka furumso de ne nere fena bena to ko sebo ka Facebook ko na sani WhatsApp ni ndaka bana telephone ni dile ne madem senu fe kale te duwa o kene ni branga nyengudi ninga sigima no konde e buramso e fen soro ete duwa ko e fe ba fako ete duwa ke visa ni yere la dem so nyumana visa ni yere la parce anyo ma bla kana duma du kuturu jora ko kleta ko dema kalo mana sa ebo sara wari mine ki kata yele ma du ko na ki ba ma isigle I dogoni ta tafani fe I dogoni ga ka segena ka muyun ko so ni mi soro sa I kale ken ni ka demba ya be abongi kunchi so inga dogale nu fiorote e ki kaso villa warim ne ko o klem ne ko bla lancela kini sigi buramso kanga ko te se ka nufie ali chemene do kana foya ko cardante muso ali net saka boro kenter muso fe ni buranga imbulu ani chekele yene torosa ala na lakira gan telephone keleni ne be yele WhatsApp ni Facebook bela na be mi ka koke Amina ya Rabbi. Obeben. Bismillahir Rahmanir Rahim. Mamaruna setane ga amitani kuna fole nye fole tongo no murtira. Ay kanar de shene uno mu faso madanna. Mamso kuma de jakuma de. Jabe kuma mantumbe kuma ma irebe kuma. Cheba min fleni ni kabini kanar de shene sigini sijanche ni atogo madu. Ade de be jannu bo jana korobe nyona. Fututere. Jannu ana korobe nyona. Jafolo mi ni anyo ye no e kana damne re kana desine damne o be talike jamana kuntigi kala tayinkan ko kata ko ni tara ko dongo do de be boyshila sabe jigila tegema ani nyaga mi be kotigi ya re ko o be mana bank mamna monso kelena sigi mandi ite kelena sigi goya don fike chokoroba unyinga akenate munu kono munu ni ulu no fe mo te dugukolo ko kan uni ma shite sere uni userla barko nyon tula usere nyon bela jelen tura aro bela jelen segna nyen na be so no fena ni musukuru bare mi no be se ki se ka krefo feneti mom so beki fere ka bola akajugune kelena sigi kajugune kelena sigi be chaman bare bo mo goshila ako fama ya fene o kelena sigi mom so ni ye fama koroye ni ala min la munu ne doawuye ni libanaya maseka irobo mamso ako etani sitade ako mi Ibrahim Boubacar Keita yi misalu dedu ukele ka jamin boniye Ibrahim Boubacar Keita anga masake ani mi masaka ya kan jabana kono ka kombinye ne kan Amadou Toumane Touré ma ayre sigilembe awa lobo chenyi o Amadou Kofe Amadou sigire foto min kono ko o kumina na korbe ngona lobo chenyi olasa Ibrahim Boubacar Keita nale adogoni fe no ya tete ki kantama atete nuku ebiseka ne blatrawa kada kan ne be fe kambulu bo kokra sanduru min temena ka sanduru wara nyini malion fe ko kuna jadi am be fe ka ko nyini nuku hakilina mu walma ala atete kantama ko ikoko ke kasiga do alawa ke kasiga do ala konga emanga fo kuma labana wa nga ke manga fo wa ko etise ka ke ina fo François Hollande yake to mina wa Français masake mi na esa wolum la wa san woro de wa me mi esa atete de ajabula
atete de ya jaabi o la ko ne ko o la ne y'a kɛ cogo min na k'i se k'i ta kɛ o ta ɲɔgɔn ye o ye san 7 min sɔrɔ fanga la Faransi ne ta ko hakili la dɛ ne ma fili dɛ a bɛ se ka kɛ ne kɔni hakili bɛ min na 7 ye nka k'e tɛ se ka kɛ o ta ɲɔgɔn ye o min ye danaya kunfɔlɔ sɔrɔ filanan ne a nana ye k'a fɔ ko bibaralen don ko gɛlɛyara kojugu n'a ye ala minɛ k'i sen bɔ ko ne bolo bɔtɔ tɛ fanga nɔfɛ k'e t'a kɛ o ta ɲɔgɔn ye ko nka yɔrɔ u tacogo yɛrɛ ɲɛna dɛ ko walima lɔbɔ cɛ y'i kanto Amadu ma ko Amadu k'i ye min fɔ nin ye ko nin ye kɔnɔjɛya kan ye ko nin ko kuma tugu ɲɛna dɛ ça fait nin tora ala bolo Ibrahima Boubacar Keita i ka ko b'i yɛrɛ bolo n'a sɔrɔ i bolo bɔtɔ a fɔra bana Faransi ni Mali tɛ kelen ye i bolo bɔtɔ Malidenw de b'i ta nka ko da ɲɔgɔnma ye kɔrɔnɔgɔ yɛrɛ kuma in de kana dɛsɛ de nin fɔ muramuso in bonya b'a la han ɲa ka dama ne burankɛ ɲɛlen an bɛ taa ni indicateur de renouveau ale fana ko cogo di a kumana Zanbugu muramuso nin tɛ ɲuman ye Zanbugu cɛba min filɛ nin ye n'ale nale tale kura don ka kɛ Segu gouverneur ye Segu gouverneur a taa ni sisan cɛ a ye ko sɔrɔ dɛ ka d'a kan taa ni sisan cɛ ala ma tile 10 ɲuman sɔrɔ gouverneur min bolo kɔrɔta Segu k'i kali k'i siɲɛ faamaw ye a kan k'i kali minnu ɲɛna n'o ye Biramu Sisoko ye délégation belebeleba dɔ a kun b'o ɲɛ tarata tɛmɛnen u y'u kunda Zanbugu kan Zanbugu ale bɛ Bamako ani Segu cɛ a yɛrɛ ni Segu cɛ ye kilomètre 60 bɔɲɔngo ye ka d'a kan a maa minnu bɛ yen n'o ye laadalamaw ye politikimaw ani mara kalifalen bɛ minnu na Zanbugu a ka taama in sen fɛ maaw kun b'a nɔfɛ maa minnu ni o ye an ka armée kotigibaw ye lakanatigilamaw minnu bɛ Segu président du conseil régional de Segu Saka Dambele olu bɛɛ kun bɛ taama in na nin taama in a kun ye mun ye cɛba min filɛ nin ye n'o ye chef de poste ye Amara Sogoba a ma k'a tora janfa mugu la dɛ mugu ni kisɛ dɔw cira a la a ma min a ma bɔ ka abona ani la moto 2 minnu kun bɛ yen olu jeni k'u bantan ka tila Mercedes n'o ye 190 fila ye ka tasuma don olu bɛɛ lajɛlen na k'u bɛɛ jeni k'u bantan mobili 2 minnu ni tiɲɛni kɛra olu kun olu bɛɛ lajɛlen kun ye chef de poste in ta ye n'o ye Amara Sogoba ye gouverneur Birama Sisoko a ye min fɔ dugutigiw ye ani alimaminakaw a y'a ɲinu fɛ o kana olu kɔni u bɛ yen nka se t'olu ye dɛ wa u ni maa minnu kan ka baara kɛ o y'an ka finitigiw an'an ka lakanatigilamaw ye u ka ɲɛfɔli kɛ o ye ka d'a kan n'i ye faama yɛrɛ farinyalen maa de bɛ a kɔkɔrɔ min bɛ a tulo la somi muramuso nin tɛ ko nɔgɔn ye nin kɔni ye kuma min ni a ye bɛrɛ bɔ don sɔgɔmada na an ye nin bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ da i bonya b'a la. Ala ka ɲa ka d'a ma ne burankɛ an bɛ taa ni indépendant ale fana ye mun fɔ. Salon international du Mali SIM min bolodalen don avril kalo tile 19 tile 20 ani tile 21 natɔ in na ɲininkali kelen bɛ e ko nin na bɔ wa muso yɛrɛ ka kuma don ne nafolo ko donna ko la ni nafolo ko ni o de kɛra ko yɛrɛ jujɔn ye ne nafolo ko yɛrɛ tɛ muramuso foyi t'o ɲɛnabɔ dɛ walasa ministre ye i da fɔ mugujala na a bɛ komi a bɛ fɛ ka dɛsɛ k'a ɲigi ka d'a kan ministre ni masina ye ne o ye Mohamed Ali ye ale ye ministre min ɲɛsinnen bɛ bayɛlɛma cakɛda anw ma anw fɛ yan a ye welemada bɛ diɲɛ maa bɛɛ lajɛlen ma minnu n'olu ye bayɛlɛma cakɛda tigiw ye k'a fɔ Mali ye jamana ye min fana bɛ se k'i dili ka i sinsin a yɛrɛ la bayɛlɛma cakɛda joli an ka jamana tantanwuli indépendance waati kana se bi ma muramuso an kun bɛ se an ye cakɛdaw caman sigi minnu ye bayɛlɛma cakɛdaw ye usine de conserverie olu usine de fabrication ninnu de tomati dilan ninnu jus de tamarin ninnu na ani goyavu ninnu an bɛɛ la k'an kɛra dilanba ye an yɛrɛ y'a feereba ye fo an bɛ dɔw feere kɔfɛ nka muramuso dɔgɔ fiyɛ la anw de ye sannikɛla ye i bɔtɔ a rɔ a muramuso falama ni lamunu ne dɔw ye dɛ o la sa ani nin doma sina ye o de bilalen bɛ minnu ma ni olu ka bayɛlɛma cakɛda usine tigibaw don a ye kunnama dɔ sɔrɔ an bɛ se k'a ɲɛmada ɲɔgɔn ma cogo min na ka kɛnɛba in sigi kɛnɛba in nafolo min kan ka don kɛnɛba in sigili la muramuso bɛ t'i jɔ sebawari 400,000 na 400,000 min ni a kan ka sigi o la o an y'a don cɛ tile 15 dɔwɛrɛ ma sɔrɔ fɔlɔ fo 50,000 kɔ muramuso ye ko nin ko bɔtɔ ye nin ko bɔta ye mɔgɔ ma kɛ ala ye k'a dɔn ɲɛbila kumaw don sɔgɔmada na an ye nin bɔ indépendant kɔnɔ muramuso ye bonya b'a la. Ala ka ɲa ka d'a ma Mahamadu an bɛ taa ni les échos ye wele ayi an k'ale bila ayiwa républicain don an k'ale ta ale ko cogo di an ka républicain ta muramuso ya dɔn nin waati in na an ka jamana kɔnɔ bulonba maaw u ye donni dɔ kɛ n'an k'a ma session ordinaire avril
samba fla ani tan shekin nonso ayaka da ele fwa no yanga bosa de unga daba nye Assemblée nationale daile ni keran tene Afrika lo tle fla nonso daile ni senfe mami ni Assemblée ko kalfalemba alela honorable Ishaka Siribe ale de kumbi ka alamunu ne député chairman feneye nga premier ministre ani ministre jolo lu fena kumbe keneka nonso ni doni senfe président de l'hémicycle no Ishaka Siribe ye aya yira ka fo fanga fɛn ba anga jamana kono ko u kesda la ka fo ni assemblée ka demande ka nganya shi uma utena fo oko gouvernement kran la mi e kalata mbolo dali ni jouer kalot le ngani kono ton sama frantan shegi ko ko kan ka bo ala ni demain kan ka bo assemblée nationale la ku te fo ujigi ko o domi ere bolo dalendo no be jati ina fo anga sherek seba ere mi yamaria wa ko fene o wulito tede kaye bere wule bla bema ina fo parti politique kran la mamunu ni hulunga ni yaye ki borobo jamana kuntiyan nyini na ukake ketu suba bela jelena kalata ya akeke basigi bere konona la basigi di kagele ayini kuma fo aya ira ka fo Assemblée nationale ay gouvernement fene wule ka ashiria uma ka fo gouvernement joro kanga ke minye kalata ina oye lakana ka o sabati anga jamana fambe mi dunga fakuma we fne jamana de unga na kungo kana ke Hiroshila anasro samya temene na sanji ma bolike kanima ke ina fo anya bisiga ke tomena hakem kumbolo dalendo sorola daninko aninko chamanyu oje nga anyebla barakera maufe ina fo ministry secrétaire général mimbe alimentaire tola no eture olu ye nyesigi munun ke ma munun be ne olu tena dumuni soro anyema walma munun be ne fantana yere bena olu badika dumuni yere sa min kakan min ta kanga ke dabana yere ka bolo mafarai ani munun ni olu tai ka dumuni bla u ka bolo ka mramso ka berebe u ka jufada ma una ngonaw ni kuma fura ka banka awasa o temenen ko min ye jiko geleya ye an fɛ yan sigi keleme ka jibondo min kono no ye kabalatai ni o koni sɔrɔla Bamako ana lamunu bɛɛ lajɛlen bɛ jisanima sɔrɔ mamuso ali tɔɔrɔ t'a la wa ali tigɛli t'a la ko la teliya dɔw min fɔra o kana wuli a bilali la jamanadenw ka bolo kan o la sa a tɛmɛnen senfɛ loi n'o ye sariya ye 69 o kɔni taara kɛrɛnkɛrɛn la min n'o dulonnen don sariya an ka karata ko sariyaw la o fana fɔra députéw ye u bɛna tile 90 o de kɛ nin sigili na o tɛ kalo 3 jate ye wa n'an to kuma in ye an ye nin bɔ sɔgɔmada na nouvelle républicain kɔnɔ sa kɛ républicain de y'a fɔ ala ka ɲa ka da ma ne burankɛ ɲale min ye nouvelle horizon an bɛ don ale kɔnɔ ale fana ye mun fɔ nouvelle horizon ale kuma na muso yaro ni waati na u y'a yira k'a fɔ HAC n'o ye autorité de la communication ye muramuso o y'an kunkan fanga dɔ ye o fanga min bɛ yen bi ni télévision ko radio ko ani kunnafoni ko bɛɛ lajɛlen u ɲɛdɔyɔrɔ ye fanga kɛrɛnkɛrɛnnen min n'o sigira n'o kotigiya bɛ maître Fodje Touré bolo président de la haute autorité de la communication kunu tarata avril kalo tile 3 a ye sigili dɔ ɲɛmɔgɔya kɛ awa o dayɛlɛ na n'o y'u ka session fɔlɔ ye min fɔra o kuma damadɔ ye nin a kɛra u ka salle de conférence yɛrɛ kɔnɔ yen nɔ muso a kɛnɛ ka ɲi an ka fangabon joli minnu bɛ jamana kɔnɔ o ka cidenw kun bɛ yen fêtière de la presse écrite o ka kotigiw kun bɛ yen audiovisuel a n'a ɲɔgɔnnaw olu ɲɛmɔgɔw kun bɛ yen u ye jateminɛ ko o kun bɛ yen ni u kan ka da kan ka s'a ma ni o bolodalen don u ka sigili sen fɛ tɛmɛma kan a si kunna président Fodje Touré a ye dantigɛli kɛ ka sanaganali kɛ k'a fɔ radio so minnu bɛ yen ni olu ma hakɛw dafa nka n'u bɛ kuma la tana yɛrɛ ma sariya kan sɔsɔ yɛrɛ ma ko yanni mɛkalo tile 11 cɛ nkamuso n'u ma hakɛw dafa u kɛ da la k'a fɔ u datugutɔ don hali ta ka segin tɛ sɔrɔ a la o ma bɔ sa nkamuso min ye radio privéw ye olu donnen bɛrɛ la sariyaw kɔnɔna la u ye o dantigɛliw kɛ o mana bɔ yen ka welewelemada dabila maa minnu bɛ fɛ ka télévision kɛnyɛrɛ télévision sigi Bamakɔ district kɔnɔ yan nɔ i b'a a sigi ni sariya kan minnu ye n'o bi yamaruya n'a ye
o dantigɛra bɛɛ lajɛlen a n'a ɲɔgɔnnaw muso ne nin ye nouvelle horizon ka kuma ye kuma wɛrɛ bɛ yen min n'o kelen bɛ ka jamanadenw bɛɛ lajɛlen labɔ jamana ɲɛmaa kala ta jɔnkunda a n'i bolo bɔ a tɛ n'i bolo bɔ jɔnkunda tɛ n'i bolo bɔ a yɛrɛ ma ten min ye adama kɔnɔna ye adama yɛrɛ a ko k'a bɛ kalata labɛn a yɛrɛ dama ni yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ka cɛ kelen ta ka d'a kan balimamuso a ɲininba jɔyɔrɔ ɲininba ka ca adama yɛrɛ kɔnɔ walasa bɛɛ lajɛlen k'i wasa don maa kelen na bɛɛ kɛ o nɔfɛ taama kɛ balimamuso ko ka nɔgɔn ka tɛmɛ farafarali sama a ka ca ala fɛ san waati bɛɛ lajɛlen na ni kobaw kun tigɛra an ka jamana kɔnɔ adama ne karata ko don i ka dɔn adama ale bɛ farafarali farida o de farafarali in senfɛ adama nana kɛ parti belebeleba ye an b'a fɔ a ma l'éléphant au pied d'argile balimamuso ni bɛ ŋaniya ye ko ayiwa ko jɛn kɛra ni jɔnkunda de ye u taara yɔrɔ o yɔrɔ section min bɛ nara tɔgɔ la ani yɔrɔ mun ne jɔnkunda yɛrɛ ma se nka ni adama diri donnen don yɔrɔ masina la olu bɛɛ lajɛlen ye jɔnkunda ko de fɔ k'a wasa nka jɔnkunda ye nɔgɔ bɔ ko la dɛ a ko maa si wɔlɔniya tɛna to ale kɛ na mɔgɔ si ka kumakan duman tɛ yen k'i don ale da kɔrɔ k'a ye a bɛ min fɔ maaw ye a ka tɔndenw ani adama belebelew fɛn fɛn ŋaniya ye ko jɔnkunda na kɛ olu ka terrain kunkolo ye k'u k'ale faamuya ko ale ye min fɔ ale tɛna segin o kan tuguni a ye min fɔ n tɛna n bolo bɔ n tɛna kɛ faama ye n tɛna n yɛrɛ bila yɛrɛ kofɔ la tuguni jamanakuntigiya ɲini na n y'o min ŋaniya ta k'o tɛna kɛ o tɛna segin a kan dɛ n ye min fɔ wa ko ye wulibali yɛrɛ ye kuranɛkan kɔni tɛ nka ko wulibali don dɛ k'u k'ale mago to muso ni ma nɔgɔ safe sisan adama kan k'i wasa don mɔgɔ wɛrɛw la i n'a fɔ daramani na a ɲɔgɔnnaw i n'a fɔ mɔgɔ wɛrɛw i n'a fɔ kalifa n'a ɲɔgɔnnaw nka a kɛra ɲɛ fɛn fɛn ma mamuso candidat fɛn fɛn n'i ko k'i bɛ bolo bɔ jɔyɔrɔ nɔfɛ adama kɔnɔ f'i kɛ parrainage sɔrɔ assemblée générale du comité la conférence de sous-section conférence de section o mana bɔ yen min ye parrainage maaw kɛ don i jigi kɔrɔ majorité des sections i bɛ mara yɔrɔ min na olu bɛɛ lajɛlen kɛ jɛnɛ o ye walima section ne section ye saba ye fila kɛ jɛnɛ ye k'a fɔ marayɔrɔ la ko olu bɛ e de nɔfɛ nka ko section si tɛ se ka mɔgɔ fila parrainer n'i ye kan di mɔgɔ kelen ma mamuso awa tɔw b'u don jigin dɛ u b'u kun da yɔrɔ wɛrɛ kan o de y'a gɛlɛya yɔrɔ yɛrɛ ye maa ye nin yɛrɛ nouvelle horizon mamuso bonya b'a la han. Ala ka ɲɛ ka d'a ma ne burankɛ ɲɛlen min ye info matin an bɛ taga n'a ye ale fana ko cogo di. info matin kumana nin waati in na Tɔnbɔkutukaw l'école karamɔgɔw mamuso ko kunun olu ye baarabila boloda dɛ ka a sababu kɛ mun ye o ka sara a bɛ ka cun ka dɔgɔdɔgɔnin cun mamuso o ma bɛn o ma o dun ye n'i ye jateminɛ kɛ l'école karamɔgɔ a kɛɲɛ tɛ l'école karamɔgɔ kɔnɔ koyi bolokoya n'a sɔrɔ u ka sara yɛlɛnna ka se hakɛ dɔ la bi ni ko nka sara n'a caya bɛ mamuso ni tɛ puruti t'a sɔrɔ kɛrɛfɛ ka to o sara tɛ bɔli kɛ ka tila ayiwa aw ka jamana sigi kan ye don hali ni t'a puruti n'a fɔra l'école karamɔgɔ dɔwɛrɛ tɛ e ni mɔgɔw cɛ ka bɔ so dɔrɔn ka na lakɛrɛ ta ka l'écoledenw kalan ka bɔ voilà fo n'a kɛra o don bɛɛ tɛ o fana sɔrɔ l'école karamɔgɔ ko dɔ kɛra u bɛ k'aw ka sara cun ka sumaya tuma min na ninnu ko awa ko o tɛ bɛn n'u ka sara tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka d'u ma kalo sa yɛrɛ kalo mana se tile 20 ma mamuso u k'a dɔn k'a fɔ k'u ka sara daminɛna n'o tɛ yɔrɔ maɲuman ko kalo kelen kalo fila ka dɔɔnin di ma suba mun naani i ka ti mamuso k'e tɛ bɔ ɲani na wa i tɛ bɔ degun kɔnɔ o mana bɔ yen sa min ye Tɔnbɔkutu ye jarisi fila o fara marikuka dɔ b'a la a kɛra masikalo tile 29 tɛmɛnen na sɔrɔsiw minnu bɛ faransi tɔgɔ la u ka kɛlɛbolo fara min Barkan a ye wulikajɔ dɔ kɛ mamuso wulikajɔ in kɛra sababu yɛrɛ ye minnu n'olu ye Al-Qaïda masuruyama dɔw ye ka gwɛrɛ wuli olu la a kɛra yɔrɔ min na a bɛ terenku mɛn o masurunya yɛrɛ la ale ni Tɔnbɔkutu cɛ ye kilo 100 ani kilo 20 bɔɲɔngo ye mamuso u ye minnu gwɛn ka tɛgɛ k'u kan u ma se k'u minɛ dɛ mugu ni kisɛ cira u ni ɲɔgɔn cɛ man si ma sɔn nka maa fila tora rɔ maa kelen o kɛra kasoden n'o ye jadisiw ka jama ye mamuso dɔw yɛrɛ sara u yɛrɛ o lakodɔnna marikuka dɔ don Sayid Dagdag ne dɔw k'a ma Abdurahman Al-Maghribi ni maa ko fɔlɔ yan dɔnnen don kosɛbɛ service de renseignement maaw fɛ k'a fɔ maa don min ni mugu ni kisɛ i nana n'a ye ɲɔncogo suguya bɛɛ lajɛlen na mamuso a b'a ɲɛdɔn wa gundo b'a bolo. Ala ka ɲɛ ka d'a ma Mamadu Dunbiya an bɛ taa ni le kɔnba ale ko cogo di. Kɔnba kumana mamuso kɔnba kumana
dantigɛli kɛra k'a fɔ min ye fonction publique ye maa minnu n'olu ye kalan kɛ IFM ninnu na mamuso k'a bɛ maa 5000 bɔɲɔngo bɔ a 5000 bɛɛ tilara lɔkɔlikaramɔgɔya kalan na a lɔnni b'u la mamuso u ye san 15 kɛ maɲumako kalan na u tilalen kɔ la ka tila o kalan kɛ fori ni diplôme yɛrɛ latika yɛrɛ n'o ye institut de formation en maître IFM bi muramuso a kɛɲɛtugu kɔnɔ u sigilen n'u ka diplôme ye u ye bɔlɔnfɛ sigiw la temin gansan u sigilen yirisumanw kɔrɔ a kɛɲɛ foyi to kɔnɔ gouvernement ko sabe a ɲinana ninnu tali kɔ k'u sɔri yɔrɔw la wa ni aw bɛ fɛ denmisɛnnin minnu n'olu ye kalanna olu fana k'u ka kalan a diya sɔrɔ ka mɔgɔ wɛrɛw fana labɔ u nu ma mamuso ni aw y'olu lasigi mamuso ko olu na kɛ cogo di mamuso a bɛ kun cɛ ni min ye o ye mamuso ma tulo la sɔminɛ o ye suba ye mamuso Sidiki Sidibe nin ye a bɛ san 15 bɔ an n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ don dɔ mamuso a kun sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ kɛrɛnkɛrɛn la Titibugu de ma mamuso a n'a ka denmisɛnninya jinɛ bɔra cɛnin ye a tun bɛ furakɛli kɛ a san 13 ye nin ne n'a ye ɲɔgɔn ye nka ne buramuso n'a porotora ka ɲɔgɔn ye kɔnɔnajɛya kan yɛrɛ la buramuso a sigilen bɛ bi kɛmɛ ka fo wa a bɛ furakɛli kɛ jinɛw ka laɲini kɔnɔna la buramuso a mɔnna sisan a kɔni a bɛ se fɛn bɛɛ la ni fatɔ mana k'i bolo a b'o furakɛ buramuso hali ni mana n'i ka fatɔ ye a bɛ fura d'i ma buramuso i ka fatɔ a bɛ furakɛ an ka jamana falen fatɔw la n'i taara bi Pongekaw dɛsɛra fatɔw kɔrɔ buramuso fo u bɛ dɔw la jigin buramuso olu kɛ yala minnu salo kɛ minnu tɛ bi mɔgɔ kan u kɛ balo maɲumako la ka kɛ i n'a fɔ bagan labilalenw mana min sɔrɔ k'o dun buramuso nka o fura sɔrɔla ala ni Siriki n ka Siriki ko kuma in buramuso kɔnɔnajɛya kan yɛrɛ ma an na sigi Siriki ka kuma in kan ka a yɔrɔ yira mɔgɔw la min bɛ se ka to mɔgɔw na jigi sigi sɔrɔ tuma fana bɛ kun cɛ ne ni buramuso i bonya b'a la ala ka jamana ɲɛmajɔ Mamadu Dunbiya an bɛ saloli kɛ bi ni ala ye dɔ wɛrɛ yira an na e ni ne burankɛ ni buramuso an na jɛ ka kunnafoli sarada ladiriya la ala lajɛlen k'i ni yɔrɔ sɔrɔ inshallah Dunbiya Jalo